Goa Chief Minister Pramod Sawant addressed a press conference to unveil the Goa State Amritkala Agriculture Policy 2025 at Mantralaya. The policy aims to promote agro-tourism on larger farmlands, providing a platform for individuals interested in joining the agricultural sector. CM Sawant highlighted that the policy would encourage sustainable agricultural practices while boosting tourism in the state, creating new economic opportunities. In his tweet, he emphasized that the Goa State Amritkala Agricultural Policy 2025 would play a key role in shaping the future of agriculture and agro-tourism in the state. Yes, thank you. Registered असं आम्ही आव्हान करता अजूनही बी जे रजिस्टर्ड ना त्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचे आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट जे शेत लायता आसतले शेत आसतले बट तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना तेंच्यांनी अजूनही येवचे 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी ताका इंटिग्रेटेड फार्मिंग आमी जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन ते काम करचे म्हणून ताका प्रमोट करीत आसा आनी इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तांकां जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता आमी ही रजिस्टर्ड आसा आमी आव्हान करता अजूनही बी जे रजिस्टर्ड ना त्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचे आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट जे शेत लायता आसतले शेत आसतले बट तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना तेंच्यांनी अजूनही येवचे 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी ताका इंटिग्रेटेड फार्मिंग आमी जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन ते काम करचे म्हणून ताका प्रमोट करीत आसा आनी इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तांकां जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता आमी ही रजिस्टर्ड आसा आमी आव्हान करता अजूनही बी जे रजिस्टर्ड ना त्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचे आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट जे शेत लायता आसतले शेत आसतले बट तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना तेंच्यांनी अजूनही येवचे 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी ताका इंटिग्रेटेड फार्मिंग आमी जे